बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लाहौर में इस वक्त मेरी घड़ी के मुताबिक 12:30 बज रहे हैं और 12:30 बजने के बाद मनाज़िर इस वक्त ये हैं कि ये मीडिया की गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। आगे न्याजी एक्सप्रेस की गाड़ी है, ये लाहौर हाई कोर्ट की इमारत है और लाहौर हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट की इमारत है, लाहौर रजिस्ट्री। मामला इस वक्त ये है कि लाहौर रजिस्ट्री के अंदर रश क्यों है, उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अगर हम थोड़ा सा आपको आगे आके दिखाएं तो ये जो गाड़ियां हैं, जिन गाड़ियों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPS को आज पंजाब असम्बली में लाया गया था, और जब जानते हैं कि सारा दिन हमने पंजाब असम्बली में कवर किया, ऐवान के अंदर से भी किया, ऐवान के बाहर से भी किया, उन्हीं गाड़ियों में बिठा के बड़ी कामयाब हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 186 MPS को, यानी जो नंबर उनका पूरा है, जिसमें वो लोग भी हैं जिनका वोट नहीं गिना गया, बिमा चौधरी परवेज इलाही, वो सुप्रीम कोर्ट के इहाते में पहुंच चुके हैं और लाहौर रजिस्ट्री खुल गई है। यानी अब तक की ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुल गई है। और लाहौर के अंदर क्यों खुली है, सवाल के जवाब इसलिए देता हूं कि जस्टिस उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस साहब जो हैं, वो आप जानते हैं कि आज जुमे का दिन था, तो जुमे के बाद हफ्ता और इतवार अदालत बंद होती है और वो लाहौर से उनका ताल्लुक है, तो अपने अहले खाना के साथ अपनी छुट्टियां गुजारने के लिए लाहौर में मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज मुतालबा किया था, मैंने कुरैशी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस असम्बली में कवर की, फिर खान साहब ने मुतालबा किया, तो अब लाहौर के अंदर उन्होंने लाहौर रजिस्ट्री के अंदर दरख्वास्त दी, जिसके बाद वो पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं। ये केस बहुत कमज़ोर है। किस लिए कमज़ोर है? जिस बुनियाद के ऊपर आज डिप्टी स्पीकर ने डंडी मारी है, वो ख़त बराह रास्त उन्होंने डिप्टी स्पीकर को तो भेज दिया, लेकिन पार्लिमानी पार्टी के हेड को नहीं भेजा और ना उन अरकान को भेजा जिन्होंने वोट देना था। यानी आपने अपना सारा बाकी काम कर लिया, इतनी जल्दी में थे, और जिनको असल में रोकना था उनको रोके नहीं था। केस इस चीज़ के ऊपर स्टैंड कर रहा है कि क्या उन अरकान को आपने अपडेट किया, उनको कहा। इस वक्त जितने लीगल माइंड्स हैं, एतजाज़ एहसन साहब, सलमान अकरम राजा साहब, दीगर तमाम लोग एक बात के ऊपर कायल हैं कि ब्लेंडर हो गया है, एक और गलती हो गई है इनसे। फिर खान साहब ने खिताब भी कर दिया। फिर आप अंदाज़ा इस बात से करें, मैं लाहौर के लिबर्टी चौक से अभी एहतजाज कवर करके आ रहा हूँ। लिबर्टी चौक के अंदर खान साहब की एक कॉल के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में, जिसमें मैं ये कहूँ कि हज़ारों की तादाद में लोग थे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आज कोई आपको ये कहता है कि हज़ारों की तादाद में लोग नहीं थे, तो वो आपसे झूठ बोलता है। और वो कॉल पे लोग खुद आए, फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, और वहाँ पे तहरीक इंसाफ की कोई मरकज़ी लीडरशिप जो है, वो तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप मौजूद नहीं थी। अब ज़रा मैं आपको ख़बर दूँ, आपने अवाम के पंजाब के मैंडेट को मुस्तरद कर दिया। यानी ज़िमनी इलेक्शन के अंदर लोगों ने इमरान खान को वोट दिया, आपने कहा जी नहीं, दो ज़रदार ख़ानदान हैं। जब आपने पैसा लगाया, करोड़ों रुपए लगाए, लोगों ने आपके पैसे को नहीं कबूल किया। सिर्फ एक आदमी को आपने 40 करोड़ में ख़रीद लिया, वो तुर्की चला गया। अब बाकी लोग जब नहीं खरीदे तो आपने टेक्निकल तरीका निकाला, और टेक्निकल तरीके के बाद आप देख सकते हैं कि इस वक्त रात के 12:30 बजे लाहौर के मॉल रोड के ऊपर गाड़ियां देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंच रहे हैं और बड़ी तादाद के अंदर लोग सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने अब तक की ताज़ा इत्तलात के मुताबिक जो लिबर्टी चौक में लोग मौजूद हैं, चूँकि मैं खुद वहाँ से आ रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अपने कारकुनान को आप सुप्रीम कोर्ट पहुँचें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। ये इब्तिदा है, ये इब्तिदा है। लोग बहुत कह रहे हैं कि एक जरदारी सब पे भारी। ठीक है, आप नारा लगा लें, आपने काम कर दिया, लेकिन एक तारीखी हकीकत मत जुटलाइएगा। 1971 के अंदर बंगालियों को भी अक्सरियत थी। उस वक्त जरदारी साहब के सुसर मौजूद थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने भी इसी तरह आवाम का मैंडेट मानने से इनकार किया था, मुल्क तोड़वा लिया था आपने। अब एक बार फिर आप आवाम के मैंडेट को खुदारा ये काम ना करें। अब अगली खबर सुनिए, आवाम का मैंडेट आपने मुस्तरद कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब इतना खौफ है कि पंजाब हुकूमत ने अब से थोड़ी देर पहले, अब से या थोड़ा फासले के ऊपर आगे, गवर्नर हाउस है, 11 बजे होनी थी तकरीब हल्फ बरदारी हमजा शहबाज की। हमजा शहबाज वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन तकरीब हल्फ बरदारी मनसूख कर दी गई है। बताया ये गया है कि कल होगी। अब ज़रा खौफ देखिए, तहरीक इंसाफ की कामयाबी देखिए कि पंजाब के मुख्तलिफ अजला, वहाँ पे रेंजर्स तलब कर ली गई है। समरी पंजाब हुकूमत ने वजारत दाखिला को भेज दी है, वो समरी विफाकी काबीना को भेजी जाएगी, जहाँ से मंजूरी ली जाएगी। भाई आपको, आप पिंडी के अंदर, लाहौर के अंदर, मुल्तान के अंदर रेंजर्स क्यों बुला रहे हो? अब क्या चाहते हो? देखो, अगर अवाम का आपको खौफ नहीं है, अवाम तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, अब मरियम नवाज भी ट्विटर के ऊपर एक्टिव हो गई हैं, तो फिर किस बात के ऊपर है? अब आप ये तहरीक इंसाफ के लोग एक बड़ी तादाद के अंदर अपनी गाड़ियों के ऊपर झंडे लेके यहाँ पे पहुँचे। अब सारा मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बुनियाद के ऊपर, ये केस बड़ा सादा सा है,
سپریم کورٹ چاہے تو چند منٹس کے اندر اس کیس کو اڑا سکتی ہے، اور آج بنیادی طور پہ عمران خان ایک بار پھر سیاسی مقدمہ جیت گئے ہیں اور اپنا کیس انہوں نے جیت لیا ہے۔ اب انہوں نے آج کیا آج پیغام یہ دیا گیا ہے کہ ملک کے دو زردار خاندان جن کا تعلق اشرافیہ سے، زاریبہ شریف خاندان اور زرداری خاندان، وہ کہتے ہیں کہ عوام جو مرضی فیصلہ کریں، عوام جس کو مرضی ووٹ دیں، ہم اس کو اقتدار دیں گے، یعنی ہم اس ملک کے سربراہ ہیں، اس ملک کی عوام نہیں ہے۔ لیکن یہ سلسلہ نہیں چلے گا، صورتحال قابو سے باہر ہو رہی ہے، اب آپ الیکشن کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ پھر میں نے جو لبرٹی چوک کے اندر دیکھا ہے، وہاں پہ لوگ چودھری شجاعت کے بارے میں وہ الفاظ بول رہے ہیں، زرداری صاحب کے بارے میں وہ نعرے لگا رہے ہیں جو آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو آپ کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو بھائی یہ گلی کوچوں میں معاملہ آ جائے گا، پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے گا۔ خان صاحب نے یہاں سے دور تھوڑا سا پی سی ہوٹل کے اندر کل خطاب کیا تھا اور کہا تھا دیکھو یہ سچویشن ایسی ورسٹ ہو جائے گی، پھر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے پاکستان کے اوپر کبھی بھی ایسا وقت آئے کہ سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے۔ اب آپ نے اس کرائسس کے اندر، اور شہباز شریف صاحب آج بتا رہے تھے کہ چودھری شجاعت نے شہید چودھری ظہور الہی کی روایات کا خیال رکھا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ چودھری ظہور الہی کو شہید کس نے کیا تھا؟ آپ ان کو ساتھ ملا کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک زرداری سب پہ بھاری، اور یہ بھی بتائیے کہ وہ بھٹو صاحب کو جس قلم سے پھانسی آرڈر لکھا گیا تھا، وہ قلم کہاں پہ محفوظ ہے؟ وہ چودھریوں کے پاس محفوظ ہے۔ آج آپ کو جو ہے وہ شہید نظر آ رہے ہیں چودھری ظہور الہی۔ اوورآل پنجاب کے اندر ایک اور میں انٹرسٹنگ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسین الہی جو چودھری وجاہت حسین کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ ٹویٹ بہت خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر زرداری صاحب اور چودھری شجاعت لڑائی چاہتے ہیں تو پھر کھلی لڑائی ہوگی، پھر دیکھا جائے گا۔ اور یہاں پہ سچویشن تھوڑی سی خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ جھنڈا پاکستان کا جھنڈا، پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا، اس کے ساتھ لوگوں کی بڑی تعداد، وہ دیکھیے لوگ فیملیز کی صورت میں اپنی گاڑیوں کے اندر، چھوٹی بچیاں گاڑی کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ ہے لاہور کی اس وقت رائٹ سچویشن۔ اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ 90 کی دہائی ہے اور 90 کی دہائی کے اندر آپ فیصلہ کریں گے اور آپ بیٹھ جائیں گے، لوگ ایسا نہیں ہوگا۔ لوگوں نے، میں آپ کو صرف عوامی سطح کے اوپر بتاؤں، تھوڑا سا آگے آ کے ذرا اس طرف دکھائیے گا کہ کم از کم لاہور کی عوام نے آج آپ کی رولنگ کو، آپ کے اس ناجائز فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ آپ جو عوامی مینڈیٹ کے خلاف گئے ہیں، اب بھگتیں اس چیز کو، اب آپ اس چیز کو زیادہ دیر فیس نہیں کر سکیں گے۔ اور آج عدالت نے بھی جس طرح وہ رولنگ اڑائی تھی، آج رولنگ اڑانی پڑے گی، اور اڑانے کے بعد آپ کو ڈپٹی اسپیکر اور حمزہ شہباز شریف کے خلاف بتائیں آرٹیکل 6 لگا ہے۔ آج سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جس طرح میں نے آپ کو پنجاب اسمبلی کے اندر سے بتایا تھا کہ یہ کیسا انتخاب ہے جس کے اندر کینڈیڈیٹ خود کو ووٹ نہیں دے سکتا، اور اتنا ٹیکنیکل فالٹ تھا کہ آپ نے صرف 16 اپریل والے سٹیٹس کو کے مطابق الیکشن کروانا تھا۔ کیا 16 اپریل کو چودھری شجاعت حسین نے چودھری پرویز الہی کی مخالفت کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک بڑا بلنڈر کر دیا ہے، اب گیم آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ عمران خان کے لیے تو ون ون سچویشن ہے، اگر وزیر اعلیٰ منتخب ہو جاتے تو بھی ون ون سچویشن تھی، اگر آج وہ وزیر اعلیٰ منتخب نہیں ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں، اس سسٹم کو انہوں نے ننگا اور گندا کر دیا ہے۔ میں اس وقت سپریم کورٹ کے اندر موجود، یہاں پہ اندر جانے والا ہوں، یہاں سے چیزیں اپڈیٹس لے کے آپ کو تازہ اپڈیٹس دیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔